so forth and so on. En la tarde de hoy estaremos reflexionando This afternoon, we're going to be reflecting juntos sobre un tema fundamental para nuestra vida espiritual. together in a fundamental subject that is helpful for our spiritual life. Y es nuestro compromiso con Dios y cómo éste transforma nuestra vida. And it's the commitment with God and how this transforms our life. Escuchaba a Jose compartir I was listening to Joseph share la experiencia que Dios le dio allá en Puerto Rico. his experience that God gave him in Puerto Rico. Y yo digo, wow, Dios, tú la sabes toda. And I say, wow, God, you know it all. Porque Jose no sabe nada de lo que va a suceder ni de qué se ha predicado. Because Joseph had no idea what was going to happen or what we were going to preach. Él estaba en Puerto Rico. He was in Puerto Rico. Pero Dios tiene el control de todo. But God has control of everything. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La semana pasada comenzamos una serie acerca del valor del compromiso. Last week we started a series that it's titled The Value of Commitment. Es uno de los valores que más necesitamos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Is one of the values that we need to be able to establish God's kingdom here on earth. Dios no busca gente perfecta. God doesn't seek for perfect Dios no people. busca gente capacitada. God doesn't seek for people who are able. Dios busca personas que estén dispuestas a comprometerse con el llamado. He's looking for those who want to commit to the calling. Y la semana pasada comenzamos hablando del compromiso con nuestro llamado. And we started with the subject, the commitment with our calling. Y por eso me llama la atención porque Jose nos hizo un llamado al compromiso con nuestro llamado. And that's why it amazed me because Joseph had called us to God's calling. Pero Jose no estuvo la semana pasada. But Joseph wasn't here last Pero week. Dios sí estaba. But God was here. Así que So therefore, usamos como ilustración we used as an illustration a nuestro hermano Nehemías, our brother Nehemiah, quien se comprometió con su llamado who committed with his calling, y no se detuvo hasta lograr su objetivo. and he didn't stop until he fulfilled his objective. Es curioso porque lo que el pueblo de Dios no pudo lograr en 70 años, It's curious because what the people of God then wasn't able to do in 70 years, Nehemías junto con sus seguidores Nehemiah, together with his followers, lo pudieron lograr en 52 días. they were able to make it in 52 days. Nehemías se comprometió con su llamado, Nehemiah committed to his calling reedificar los muros de Jerusalén. to rebuild the walls of Jerusalem. Ahora bien, en la tarde de hoy les quiero hablar acerca de nuestro compromiso con Dios. Now today I want to speak to you about our commitment with God. Cada uno de los hijos de Dios debe comprometerse con Él. Each child of God should commit to him. Y por eso debemos de decir en esta tarde mi compromiso con Dios. That's why we should say this afternoon, my commitment with God. Dígale al que está a su lado mi compromiso con Dios. Tell the person next to you, my commitment with God. Mi compromiso con Dios. My commitment with God. Cada uno de nosotros debemos de comprometernos con Dios. Each and every one of us, we should commit to God. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. There's a calling of God for each and every one of Dios us. nos acaba de llamar antes de comenzar el servicio God has called us right before service started a comprometernos con nuestro llamado. to commit to our calling. Pero ahora nos está llamando a comprometernos con Dios. But now he's calling us to commit to him. Ahora mi compromiso con Dios requiere de una vida de entrega y de fidelidad. Now my commitment with God is to surrender in my faithfulness to En God. una ocasión, uno de los fariseos le preguntó a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? In one occasion, a Pharisee had asked God what was the biggest commandment. Y en Mateo 22:37 Jesús les dijo, And in amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. And in Matthew 22:37, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind."
Como podemos ver este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo The way we could see this commandment of the Lord Jesus Christ, requiere de compromiso. it requires of commitment. Cuando hablamos de compromiso no estamos hablando de un compromiso parcial, When we talk about a commitment, we're not talking about a partial commitment, sino de un compromiso total con el Señor. but rather a total commitment to the Lord. Nos exige corazón, He requires heart, alma y mente. soul, and mind. Es decir, no es un compromiso cualquiera. That is to say, it is not just any commitment. Es un compromiso que honre a Dios. It is a commitment that honors God. La palabra compromiso viene del latín compromisum, The word commitment comes from the Latin compromisum, que significa obligarse voluntariamente, which means to voluntarily obligate oneself, asumir responsabilidad con fidelidad. to assume a responsibility with faithfulness, Con fidelidad y perseverancia, aun cuando nos cueste. with faithfulness and perseverance even when it's difficult. Ahora bien, el compromiso bíblico Now, the biblical commitment no es solo decir creo en Dios, is not just about saying I believe in God, más bien es decirle pertenezco a Dios. but rather it is about saying I belong to God. El compromiso bíblico tiene que ver con pacto, The biblical commitment involves con covenant, fidelidad, covenant faithfulness, obediencia y permanencia hacia Dios. obedience and permanence in God. La palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. The word says, if you love me, keep my commandments, says the Lord. Eso quiere decir que lo que hacemos para Dios, What that means is that what we do for lo God, hacemos porque le amamos. we do it because we love Him. Lo hacemos por quien es Él. We do it because of who He is. Ahora, ¿qué significa comprometerse con Dios? Now, what does it mean to commit to God? ¿Qué significa comprometerse con Dios? What does it mean to commit to God? Comprometerse con Dios no es solo asistir a la iglesia, Committing to God is not just attending church. no es solo decir que creemos en Él. It's not just saying that we believe in Him. Es una entrega completa, It is a complete surrender, una decisión diaria de vivir conforme a su voluntad. a daily decision to live according to His will. Dios no busca partes, Él busca todo el corazón. God does not seek part of us, He seeks our whole heart. En Lucas 9:23 dice In Luke 9:23 it says, que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Then He said to them all, if anyone desires to come to me after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de comprometernos con Dios? Now, what is the importance of committing ourselves to God? No es hasta que nos comprometamos con Dios It's not until we commit ourselves to God que comenzaremos a ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. that we will start to see and begin to see the powerful hand of God working in our favor. Cuando nos comprometemos con Dios, When we commit to God, Él comienza a mostrarnos nuestro propósito divino. He starts to show us our divine purpose, Nuestro propósito divino aquí en la tierra. our divine purpose here on earth, ¿Para qué fuimos llamados? for what we were called. Cuando nos comprometemos con Dios, When we commit to God, es cuando los ríos de agua viva se activan. is when the flowing river starts to activate. Se activan en nosotros los ríos de agua viva. They activate in us the flowing Cuando waters. comenzamos a comprometernos con Dios, When we start to commit to God, se aviva el don de Dios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. God's gift is activated, each and every gift that He has put in us. Es cuando Dios comienza a direccionarnos en medio de la incertidumbre. Is when He starts to guide us in the midst of uncertainty. Por consiguiente, nuestra fe se fortalece en tiempos difíciles. Consequently, our faith is strengthened in difficult times. Cuando nuestra fe se fortalece, el temor se disipa. When our strength is when our faith is strengthened, El temor se disipa. the fear starts to leave. La incertidumbre desaparece The uncertainty disappears, y nos convertimos en testimonio vivo del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. and we become the living testimony of the Holy Spirit. Nos convertimos en testimonios vivos para otros. We become living testimony for others. Cada uno de nosotros nos convertimos en el mensaje de Dios
each and every one of us, we become the message of God para la vida de los que nos rodean, for the lives of those who surround us, para la vida de las personas que socializan con cada uno de nosotros. for those who socialize with us. Somos testimonios vivos para otros. We are a living testimony for others. Esta debería ser nuestra meta, convertirnos en testimonios vivos de la obra del Espíritu Santo. This should be our goal, to become living testimonies of the work of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Cuando esto sucede, honramos al Señor con hechos, no solo con palabras. When this happens, we honor the Lord with action, not just with words. En cuanto a es cuando lo sobrenatural When the supernatural, comienza a florecer. it starts to flourish. Les digo que comienza a florecer, I say that it starts to flourish porque lo sobrenatural no es algo que tú no tengas. because the supernatural is not No, something that you don't en el have. momento que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, In the moment that you receive the Lord Jesus Christ, tú tienes lo sobrenatural. you have the Ahora supernatural. no es hasta que te comprometas con Dios, But it's not until you commit to God, no es hasta que te dispongas a vivir una vida como la que Él desea que tú vivas. it's not until you're willing to live the life that He has Es for en you. ese momento It is in that time cuando lo sobrenatural comienza a florecer. when the supernatural starts to flourish. Yo quiero hablarte en esta tarde, I want to speak to you this afternoon. darte algunos ejemplos de personas I want to give you some examples of people que se comprometieron con Dios. who committed themselves to God. Y el primero del que te quiero hablar es de el patriarca Abraham. The first one I want to talk to you about is Abraham. Abraham representa el llamado de Dios para cada hijo de Dios. Abraham represents the calling of God for his children. Y la Biblia nos muestra a un Abraham dispuesto a dejar su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. The Bible shows us an Abraham willing to leave his land and family without knowing where he was going. Un hombre que estuvo dispuesto a vivir una aventura con Dios, A man who was willing to live an adventure with God, a ser guiado por el Espíritu de Dios. to be guided by the Holy Spirit of God. Era un Abraham desprendido de lo material. He was an Abraham detached from the material things. Abraham fue quien estableció el principio del diezmo antes de que fuera constituido en la ley. Abraham was the one who established the principle of tithing before it was Porque codified cuando by nos the law. comprometemos con Dios, Because when we commit with God, tenemos que tener nuestro cuerpo, we got to have our body, nuestra alma, our soul, nuestro espíritu, our spirit, nuestra mente, our mind, pero también tenemos que comprometer nuestro bolsillo. but we also have to commit our pockets. Esto no le gusta a mucha de la gente, Many people don't like it. pero si tú quieres crecer, But if you want to grow, si tú quieres ser prosperado if you want to be prosper en todas las cosas, in all things, tienes que entregarle a Dios todas las cosas. you got to give God all of it. ¿Cuántos están All conmigo en things. esta How many of hora? you are with me this afternoon? Abraham estaba comprometido con Dios. Abraham was committed to God. Abraham era desprendido de las cosas materiales. Abraham was detached from the material things. Eso lo podemos ver cuando tuvo una disputa con su sobrino Lot. We can see that when he had a dispute with his nephew Lot. Abraham le dio a escoger entre la llanura y los montes. Abraham gave him to choose between valley and the Le mountain. dio la oportunidad de que escogiera lo que fuera lo mejor para él. He gave him the opportunity to pick what was best for him. Es que Abraham sabía que su riqueza Is that Abraham was very clear that his wealth no provenía del dinero o de las pertenencias que pudiera tener. did not come from the money or possessions that he had. Él sabía que su verdadera riqueza era el Dios al que él le servía. He knew that his true wealth was the God that he served. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham was willing to sacrifice his son. Estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, al hijo de la promesa. He was willing to sacrifice his son Isaac, the promised child. Lo que había en el corazón de Dios era obedecer a Dios. What was in En el God's heart? corazón de Abraham. What was in God's heart was for Abraham's obedience. to God. Abraham nos enseña también Abraham teaches us el principio de sembrar en el reino de Dios. the principle of sowing in the kingdom of God. Vimos que sembró los diezmos, We saw that he sowed the tithe. luego siembra lo más que ama a su hijo. Then he sows the one thing that he loved the most, his son. Pero Abraham sabía dónde estaba sembrando. But Abraham knew where he was sowing.
Estaba sembrando para la eternidad. He was sowing for eternity. Estaba sembrando en el reino de He Dios. was sowing in the kingdom of God. Ahora, la segunda persona que te quiero hablar en esta tarde Now, the second person I want to talk to you about is es de Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. the first martyr, Esteban. Esteban se comprometió con Dios, He committed himself to God, compartiendo el mensaje del evangelio en una entrega total. sharing the message of the gospel with a complete dedication. Una entrega valiente y llena del Espíritu Santo de Dios. A full courage and filled with the Holy Spirit. Aun cuando él sabía que predicar a Cristo le costaría la vida, Even knowing that preaching Christ could cost him his life, su compromiso con esparcir la verdad del evangelio era mayor. his commitment of spreading the truth of the gospel was greater. Esteban tenía un compromiso evangelístico para con Dios. Esteban had an evangelistic commitment, Un compromiso con el amor y el perdón de Dios. a commitment to God's love and forgiveness. Aún en el momento de su muerte, Even in the moment of his death, Esteban evangelizó con su actitud, Esteban evangelized with this attitude, lo que provocó que pudiera ver los cielos abiertos. which what provoked that he was able to see the heavens De open. acuerdo a nuestra actitud, According to our attitude, de acuerdo a cuánto nos manejemos en nuestras vidas, according to how we manage our life, eso determinará si se abren los cielos o no. that will determine if the heavens will be open or not. Esteban predicó en todo momento con su actitud. Esteban preached at all times with his attitude. Y dice la palabra que vio los cielos abiertos. And the word says that he saw the heavens Aleluya. open. ¿Cuántos Hallelujah. quieren ver los cielos abiertos? How en many of you esta want to hora? see the heavens open? Ahora una tercera persona de la que te quiero hablar. Now, a third person that I want to speak to you about La del apóstol Pablo. is the one of the Apostle Paul, Quien antes de tener un encuentro con Jesús era perseguidor de la iglesia. that before he was a follower of Christ, he was a persecutor of the church. Luego de él tener un encuentro con Jesús, Then after he had an encounter with Jesus, se humilla al Señor. he humbles himself to the Lord. Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? He says, Lord, what do you want me to do? Y Dios le revela su llamado And y the- él se compromete con su llamado. And the Lord reveals to him his calling, and he commits himself to the calling, Lo que le convirtió en el apóstol para los gentiles. in which made him the apostle of the Gentiles, Autor de 13 de las cartas del Nuevo Testamento. an author of 13 of the letters of the New Testament. Todo por comprometerse con Dios. Everything because he committed to El God. apóstol Pablo perseveró en la carrera espiritual hasta el final, The apostle Paul persevered in the spiritual race until the end, mostrando su fidelidad a la obra del Señor. demonstrating his faithfulness to the Lord's work. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Amados Jesus. hermanos, Pablo sabía quién lo había llamado. Beloved brothers, the apostle Paul knew who had called him. Por eso en Filipenses 1:16 dice, estando persuadido de esto, Because I was persuaded in this, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. being confident of this very thing, who begun the good work, you will complete it until the day of Jesus Christ. Pablo estaba persuadido. Paul was persuaded. Pablo tenía convicción de su llamado. He had conviction of his calling. No te dejes engañar. Don't be deceived. No te dejes engañar por lo que estés viendo en este preciso momento. Don't be deceived with what you're seeing in this precise moment. No te dejes engañar por lo que estés experimentando en este preciso momento. Don't be deceived with what you're experiencing in this No moment. no te dejes engañar. No, don't be deceived. Todo es cuestión de tiempo. Everything is a time Con of un matter. soplo de Dios todo cambia. With the breath of God, everything Con un changes. soplo de Dios todo cambia. With the breath of God Dile al changes. Señor ahí donde Tell está. the Lord right there where you're at. Sopla sobre mi vida. Breathe over my life. Sopla sobre mi llamado. Breathe over my calling. Sopla sobre mi casa. Breathe over my house. Sopla sobre mi trabajo. Breathe over my job. Sopla sobre mi familia. Breathe over my family. Con un soplo de Dios todo cambia. With just the breath of God, everything changes. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Con un soplo de Dios todo cambia, With the amado breath of hermano. God, everything changes. El apóstol deja ver que no hay llamado más grande que el que Jesús nos hace para servirle.
The apostle shows that there is no greater calling than the one that Jesus gives us. Él dice el llamado celestial, He says it's a heavenly call. por lo que él le llama el supremo llamamiento. That is why he calls it the supreme call. La palabra supremo indica estar en el nivel más alto. The word supreme indicates being at a highest level. Hoy Dios, antes de comenzar la predicación, te llamó al supremo llamamiento. Before the service started, God called you to a supreme Te llamó por tu calling. nombre y te preguntó qué estás haciendo con tu He llamado. called you by your name and he asked you, what are you doing with your calling? Te llamó al supremo llamamiento. He called you to the supreme calling. Es decir, te llamó a estar en el nivel más alto. It's to say that he called you to be at a higher level. Es decir, que para Pablo era de gran importancia obedecer el llamado de Dios. It's to say for Paul it was great importance to obey God's call. Esto me guía a hacerte la pregunta. This leads me to ask you a question. ¿Cuán importante es el llamado de Dios para tu vida? How important is God's calling in your life? ¿Cuán importante es el llamado de Dios para tu vida? How important is God's calling in your life? ¿Cuán comprometido estás con Dios? How committed are you with God? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. In Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ahora bien, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Now, when we talk about the Lord Jesus que Christ, es la cuarta persona de la que te quiero hablar en esta that tarde, is the fourth person I want to speak to you this afternoon. tenemos que hablar de obediencia total. We got to talk about total obedience. ¿Y a quién obedeció nuestro Señor Jesucristo? And who did the Lord Jesus Christ obeyed? Al Padre. The Father. Quiere decir That means que si nosotros queremos caminar en obediencia total, that if we want to walk in total obedience, tenemos que obedecer la palabra de Dios. we have to obey the word of God. Tenemos que obedecer el verbo, We got to obey the verb, la palabra word. de Dios. the word of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Cuando se habla de obediencia total, me veo obligado a hablar de nuestro Señor Jesucristo. When we talk about the total obedience, I find myself in a obligation to talk about our Lord Jesus Christ. Jesús desde temprana edad entendía Jesus from an early age que su understood vida tenía un propósito, that his life had a purpose, hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Luke 2:49, he said, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be at my Father's business? Su identidad como hijo de Dios estaba ligada a la obediencia. His identity as a child of God was tied to obedience. Hermano, esto nos dice que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Brethren, this tells us that we have to be obedient to the word of God, No a la comodidad ni a la aprobación humana. not to comfort or human approval. La obediencia comienza cuando reconocemos a quién pertenecemos. Obedience begins when we recognize to whom we belong. ¿Quién fue el que nos llamó? Who it was that called us? Jesús en todo momento Jesus at all times. se sometió al mandato divino del Padre. He submitted to the divine commandment Jesús se of the Lord. sometió al bautismo, He submitted to baptism, aunque no necesitaba ser bautizado porque el bautismo era para perdón de pecado. even though that he did not need it because it was for the forgiveness of sins. Sin embargo, él se sometió al bautismo. But however, he still submitted to the baptism. Jesús resistió la tentación, Jesus resisted temptation, permaneciendo en obediencia. remaining in obedience. Él vivió para hacer la voluntad del Padre. He lived to do the will of the Father. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. John 4:34 says, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Para Jesús, For Jesus, obedecer era su sustento. obedience was his sustenance. Jesús no vivió por impulso, sino por dirección divina. Jesus did not live by impulse, but by divine guidance. En fin, Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesus was obedient until death. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
In Philippians 2:8, he said, "And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross." Hermanos y amigos que me escuchan, Beloved brethren and friends that hear me, la cruz no fue un accidente, the cross was not an accident, más bien fue un acto de obediencia total. but it was rather a total obedience. ¿Cuántos están dispuestos How many of you are willing a cargar la cruz to carry the cross desde ahora en adelante? from this moment forward? ¿Cuántos están dispuestos How many of you are a willing comprometerse con su llamado, to commit to your a calling, comprometerse con Dios, to commit yourself a to God, negarse a sí mismo? to deny yourself? ¿Cuántos están dispuestos? How many of you are committed or Aleluya. willing? Hallelujah. Si estás dispuesto, tienes que comenzar a obedecer. If you're willing, you got to start to obey. Tienes que entrar en una obediencia total. You got to enter into a total obedience. Esto me dice a mí que Dios no busca gente perfecta, hermanos. This tells me that God is not looking for perfect people. Dios busca gente comprometida. God looks for committed people. Comprometámonos con el Señor. Let us commit ourselves to the Lord. Comprometámonos en oración. Let us commit in prayer. Comprometámonos con el servicio. Let us commit to service. Comprometámonos con pasar tiempo en su presencia, leyendo su palabra. Let us commit to spending time in His presence, reading His word, En el ayuno. in fasting, Y salgamos a predicar su palabra en el nombre de Jesús. and let's go out and preach His word in the name of Y en el Jesus poder del Espíritu Santo. and in the power of the Holy Spirit. Cada vez que salgamos de nuestras casas, Every time we leave our house, debemos de ser intencionales en predicar el Evangelio del Reino. we should be intentional to preach the word of God. Debemos de comprometernos con el reino de Dios. We should commit ourselves to the kingdom of God. Ahora bien, ¿cómo vivir ese compromiso hoy en día? Now, how should we live that commitment today? Ya he dicho un par de los puntos. Viviendo en oración. I have given a couple of points. Living in prayer. Hablar con Dios cada día debe de ser nuestra prioridad. To speak to God should be our priority. Amados hermanos, para vivir una vida de oración debemos de hablar con Dios. To live a life of prayer, we got to talk to God. Pero también tener tiempos de silencio en su presencia. But we should also have time of silence in His presence. Esto lo debemos de hacer diariamente. We should do this daily. Debemos de, en la vigilia el viernes nos enseñaron a poner nuestro carro en neutro. In the vigil, they showed us how to put our car in automatic. Estamos acostumbrados a tener nuestro Or carro neutral, en sorry, drive. neutral. We're accustomed to put it on drive. Cuando ponemos el carro en drive, And when we put the car in le drive, decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. we tell God what He has to do. Ahora, cuando somos capaces de poner nuestro carro en neutro, Now, when we're able to put it in neutral, le estamos diciendo al we're Señor, telling the Lord, dame la dirección give me the direction. para yo poder poner el carro en neutro, en drive, So when I put my car in drive, y Dios tener la victoria. and I can obtain the victory. Muchos estamos sufriendo derrotas espirituales Many of us are suffering spiritual defeat porque estamos caminando en nuestra propia opinión, because we're walking in our own en opinion, nuestro propio pensar. in our own thoughts. Tenemos que poner nuestro carro en neutro. We got to put our car in neutral. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. We got to be guided by the Holy Spirit. No es por espada, It's not by sword. no es con ejército, It's not with an army. es con tu Santo It's Espíritu, with your dice el Holy Señor. Spirit of the of God, Aleluya, says the Lord. Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Debemos de buscar a Dios porque lo amamos, no por lo que Dios nos pueda dar. We should seek God because we love Him, not because what He can give us. Luego de esto debemos de vivir After this, we should live lo que oramos. what we pray. Tenemos que ayudar a quienes lo necesitan. And we got to help those who need it. Mateo 25, 35 y 36 dicen, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Tenemos que ser fieles We have to be faithful al mandato de Dios.
to the calling of God. La palabra fidelidad es permanecer firme aún en pruebas. The faithfulness means remaining steadfast even in trials. Tenemos que ser fiel tanto en la abundancia como en la escasez. We got to be faithful both in abundance and scarcity. Y tenemos también, hermanos, que estudiar la palabra de And we Dios. also have to study the Word of God. No solo leerla, debemos de estudiarla, Not only to read it, but we should study it. escudriñarla, profundizar en ella. We should go deep inside of it. Tenemos que conocer la palabra para poder obedecerla. We got to get to know the Word to be able to obey it. Cristo es el verbo de Dios. Christ is the Word of God. Es decir, es la palabra. Is to say is the Word. Si comenzamos a estudiar la palabra, conoceremos a Jesús cada día más. If we start to read the Word, we get to know Jesus more each day. Estamos concluyendo, amados hermanos. And we're concluding. Quienes reconocen que necesitan un compromiso vertical con Dios. No me lo tienen que How contestar. many of you recognize that you need a commitment, a vertical commitment with God? Pero quienes aquí presentes reconocen que necesitan hacer un compromiso vertical. How many of you here present knows, you don't have to answer this, that compromiso- you need a vertical commitment with God? Un compromiso entre tú y Dios. A commitment between you and God. Compromiso vertical. A vertical commitment. Josué nos da la clave. Joshua gives us the key. Lo primero que tenemos que hacer es determinar The first thing that we need to determine y llegar a decir, and come to saying, yo y mi casa serviremos al Señor. but as for me and my house, we will serve the Lord. Yo y mi casa serviremos al Señor. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y Pablo nos dice cómo lo podemos lograr hacer. And Paul tells us how we can do it. Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. That you present your bodies as a living sacrifice. Tenemos que tomar la determinación de servirle al Señor. We have to make the decision to serve the Lord. ¿Cómo lo podemos lograr, pastor? How can we do it, Pastor? Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Presenting our bodies as sacrifice to the Lord. Esa fue la determinación que tomó nuestro Señor Jesucristo. That was the determination that the Lord Jesus Y Christ lo did. escuchamos decir en la cruz del Calvario. And we heard him say on the cross of Calvary, Consumado es. it is consumed. Se olvida la muerte en victoria. We had the victory in life. Aleluya. Pongámonos de pie, amados hermanos. Let's go ahead and stand. En el nombre sobre todo nombre. In the name above all names. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. In the name of the King of Kings and the Lord of Del Dios Lords. creador de los cielos y la tierra. The Lord who created the heaven and earth. Yo declaro I declare que se levanta una generación comprometida con Dios. that a generation will rise up that will be committed to God. No tibia ni dividida. Not warm or divided. Una generación comprometida con Dios. A generation that is committed with Una God. generación comprometida con su llamado. A generation that is committed to their calling. Comprometida con Dios. Committed with God. Comprometida consigo mismo. Committed with themselves. Comprometida con la iglesia de Cristo. Committed to the church of Christ. Comprometida con el mundo. Committed with the world. Y cuando hablo de comprometerte con el mundo, And when I say that to you commit with the world, comprometerte is to commit, con llevar luz to take light a los inconversos. to those who don't serve the Lord. Declaro I declare que se levanta una generación completamente rendida a Dios, that a generation will rise up completely surrendered to God, con corazones alineados a su llamado, with hearts that are aligned with their calling, a la palabra de Dios, to the Word of God, vidas consagradas. lives that are consecrated. Declaro que un pueblo que honra y adora a Dios en espíritu y en verdad es levantado en esta hora. I declare a people that are in spirit and truth, it is risen up. En el this time. nombre de Jesús In the name of Jesus. lo declaramos.